Merci beaucoup, c'est Baba Mino. Salam alaikum, salam alaikum. Wa foli ba bele jelen CF BI Morgan. Kanute, merci beaucoup. Kanute Moïse Mbolo. Mamed Keita, merci beaucoup. Maman Adja Djabati, Adja Drame, merci beaucoup. Amenyo Mbolo CF BI Morgan. Mbalma ubi video tina jana kosobe. Video fitini. Sabula mangambe dugu ngono bi Bamako. Bamako ga wulendo. Sukeli jugu wulendo. Ko sukeli ga ojo bolendo. Ojo mingabe ga fitike. Ko kuma caman bɛ ka fɔ audio in kɔnɔ a y'aw hakili sigi ne b'a ɲini maliyɛndenw bɛɛ fɛ maa o maa n'i ye fantanden n'i bɛ Morgan lamɛn bɛɛ k'i hakili sigi aw kana panike zéro minnu bɛ Bamako bi n'aw bɛ ka Sugɛli ka audio circuler on s'en bat les couilles aw ma Sugɛli sigi en tant que Segukaw ye duwawu kɛ Sugɛli a ye taa waati la aw tɛ se ka papa kɛ Sugɛli la politicien fɛn fɛn bɛ yen bi n'aw tɛmɛna plateau sanfɛ n'aw taara médiaw sanfɛ n'aw taara radio sanfɛ n'aw bɛ taa Sugɛli kɔrɔmatigɛ aw tɛ se barika t'aw la barika t'aw wolodenw na Adema maa o maa n'i bɛ Adema péage la Adema maa o maa n'i bɛ Adema association na Adema barika t'aw wolodenw na aw wolodenw Morgan de ko ta wa n bɛ faransi yan barika t'aw wolodenw na barika t'aw somɔgɔw la depuis 91 aw de bɛ k'anw joli min aw de b'i sama fanga nɔfɛ kunu ɲa b'a cɛ barika bannen dɔ la kunu a bɛ arasa ka plateau sanfɛ kunu a bɛ taa fɔ k'olu ka fɛnkɛ ye min ye ko Sugɛli ka démissionner i fa bɛ démissionner Sugɛli tɛ démissionner ni fa b'a ka nationalité falen i fa k'a ka nationalité falen sinon Sugɛli tɛ démissionner Sugɛli ka ko bɛ ka maa o maa tɔɔrɔ i n'i fa a y'aw ka nationalité falen sinon Sugɛli tɛ démissionner je dis à ma vidéo j'accepte ou j'assume aussi i ni wolofa a y'aw ka nationalité falen sinon Sugɛli tɛ démissionner Assimi tɛ fatɔ ye o aw bolo ko Assimi ye fatɔ de 2012 coup d'état 2012 politicien wula Amadou Aya Sanogo nɔfɛ k'a ka fanga bila Amadou Aya Sanogo ye fanga bila u ye comment dire u ye Amadou Aya Sanogo don kaso la 7 ans a y'o de kɛ kaso la 2013 IBK nommé la k'a kɛ président ye Mali la 2013 u ye IBK nommé k'a kɛ président ye Mali la 2013 2018 IBK ye ministre min bila a bɛ ministre 5 bɔ ni IBK ye dɔ ta bi sini u b'a fɔ ko ministre man ɲi sinikɛnɛ u b'o gɛn sinikɛnɛ a laban kɛra mun de ye ko ka IBK yɛrɛ gɛn a laban ko ka IBK yɛrɛ gɛn wa Sugɛli tɛna gɛn Sugɛli nɔfɛ maaw tɛ gɛn na aw bɛ continuer tan a ye contenu vocaliser a ye contenu audio bɔ yen wa ni procureur Ture ye maa o maa tɛgɛ ta maa o maa ni e de ye ni audio in bɔ bilahi n'an y'i tɛgɛ ta i bɛ 10 ans kɛ kaso la 10 ans i b'a gosi kaso la wa Sugɛli tɛ bɔ fanga la Asimu tɛ taa ka bɔ yen Sugɛli tɛ taa ka bɔ yen politiciens aw n'a wolofaw a y'aw ka nationalité falen aw b'aw ka nationalité falen sinon Sugɛli tɛ bɔ fanga la i n'i fa i tɛ fɛ ka Sugɛli de ye Mali la i n'i fa a y'aw ka nationalité falen i tɛ fɛ ka Sugɛli de président ye Sugɛli de ministre la bi i n'i fa a y'aw ka nationalité falen i tɛ fɛ ka Sugɛli ye bi k'a bɛ ka Modibo Keyita ka fini don i n'i fa a y'aw ka nationalité falen i tɛ fɛ ka Sugɛli de bi k'a bɛ ka Banfugulan don bi i n'i fa a y'aw ka nationalité falen sinon Sugɛli reste au pouvoir dangaden ma Sugɛli sigi ɲamaden ma Sugɛli sigi dangaden ka duwawu ma Sugɛli sigi dangaden bamuso ma Sugɛli sigi ɲamaden bamuso ma Sugɛli sigi wa Sugɛli bɛ to fanga la Mali la Sugɛli bɛ to fanga la Mali la diyagoya politicien minnu wulilen don aw wolobaw ma ɲuman kɛ politicien fɛn fɛn wulilen don ko Sugɛli ka taa bɔ fanga la taa i ba ɲininka n'a sɔrɔ i ba ye ɲuman kɛ aw dangadenw de y'anw joli min depuis 91 aw dangadenw de bɛ k'anw joli min fo bi wa ni Morgan kumana bi u b'a fɔ ko Sugɛli ye wari di Morgan fana ma Sugɛli ma wari di Morgan ma dɛ ne bɛ n ka tiɲɛ de fɔ n bɛ n ka tiɲɛ de fɔ aw de y'anw ka impôt suɲɛ c'est vous qui a détourné nos impôts aw dangaden y'anw ka impôt suɲɛ aw de bɛna bi ko Sugɛli ka taa n'i y'i fa den taa Kuluba i ka taa Sugɛli nɔfɛ n'i y'i ba den taa Kuluba i ka taa Sugɛli nɔfɛ dangaden hali garde corps ɲɛnama t'i nɔfɛ hali garde corps kelen t'i nɔfɛ e dangaden b'i ka vérité ta don o don ka taa dugu kɔnɔ hali garde corps t'i bolo e de bɛ wuli ko Sugɛli ka taa bɔ fanga la e bolo k'i ba barikalen don wa kalo joli san ko Sugɛli ka taa kalo joli ko Sugɛli ka taa ka bɔ fanga la i t'i ba ɲininka n'a sɔrɔ i ba barikalen don taa i woloba ɲininka n'a sɔrɔ barika b'a nɔfɛ taa i fa ɲininka n'a sɔrɔ a barikalen don taa i ba ɲininka n'a sɔrɔ a ma jɛ cɛ wɛrɛ fɛ taa i ba ɲininka n'a sɔrɔ a ma jɛ cɛ wɛrɛ fɛ kalo joli san aw bɛ k'a fɔ ko Sugɛli ka taa kalo joli a bɛ ka bɔ ni preuve ye ko Sugɛli ye nin kɛ kalo joli aw bɔra yan ko du terrain aw dɛsɛra aw bɔra yan ko hôtel aw dɛsɛra aw bɔra yan ko audio aw kana da audio ma de ne ye min fɔ Zasim n'a y'aw diya a ye taa Sugɛli woloba ta wa bila a ye taa Sugɛli woloba ta wa bila o tɛna Sugɛli bɔ fanga la anw de ye Sugɛli choisi anw de ye Sugɛli nommé wa ne b'a ɲini Sugɛli fɛ maa caman bɛ kule vive Sugɛli n b'i fɛ Sugɛli i kɔlɔsi maliyɛn man ɲi Sugɛli kɔgɔla Mayiga i kɔlɔsi maliyɛn man ɲi bilahi maliyɛn man ɲi maliyɛn de b'a fɔ n b'i fɛ i n'a bɛ baro kɛ walahi bilahi o y'a sɔrɔ i fagamuru b'a bolo caman bɛ kule vive Sugɛli i kɔlɔsi dɛ i kɔlɔsi Sugɛli caman bɛ kule vive Sugɛli i kɔlɔsi a bɛɛ t'i fɛ a caman b'a ɲini de k'i enregistré
i kolosi mais sugel ga audio tede na ya uja ita sugel bamuso ta wabla ngo sugel de te bo fangala malo mena arasa ga rola aya kunu rasa bora kunu aye fombala goshi c'est ma première fois ni un signal follow de gamé rasbati ka video la ko kartinina ni un signal follow de gamé nga video la e kunu rasbati da ko kartinina an wula franci yanga carte ka consulat sakaji rasa mashe ka boka kuma an wula ibeka clé ka ko ga ibeka gen kartina ko rasa mashe ka kuma an tara consulat jeni ka garde corps no consulat dala ka chifo ka tanay docteur sola rasa mashe ka kuma mais kunu odanga den de bola ki dado kartina ko ko parce que Abubakar Sidiki fomba o kuma na kartina ko la rasa mali be barikalen do fe eni wolofa eni maître Ali Bathily au barikalente 2012 2013 2014 ni rasa kuma video ke ni rasa kuma aga video la ni rasa kuma radio show sanfi abe prende jato akuma de be fokasa jato de nga bi prevuta bolo na mate idlo Abubakar Sidiki fomba la ibe ti idlo e comment dire c'est Umaru Jara rasa barikatila a beninga tunga che barikatila ele be kuma ga minu jouer ga radio solo quoi rasa har ne be molo ko jouer nga video la har ne be molo ko jouer nga video la rasa eta damina tandi malembe ga wulini to bi malembe ga takito e danga den awu yi deme yang ko gi do assemblée la ki deme ki ka président ki deme ki ka député ki deme ki ka ministre ki deme ki ka fembe rasa i danga de imadese awu me balimina itara loksu de bliku awu me balimina itara to babu kusiki de sangaro ikuna rasa e bolo e de bisa ka sugel gen e bolo rasa e fa de bisa ka sugel gen il faut kuma na sugel fe yango sugel ta il fa répond mona sugel bi il fa répond il fa no enregistrement kilate malla rasa il fa no na enregistrement kilate malla wa sugel te ta ga bo fangala ma begi daga suno danga dem fe wulendo sugel no fe barka ta wula sa barka ba jumende denna barka ba jumende wolo fala a parti adema nunu barka jumende ba adema ni kodem nunu asite barka den awde wolo ko sugel ga ta bo sugel te bo fangala de sans plus tard kunu danga dem bora kunu ay mi fo cero kuma na aga radio show sanfi ko ga sugel ko ga point d'avis mi ko ga sugel gen ini fatiga nationalité fale an ga sura suba ga mugu ci dongodo an ga sura suba ga jadi sufa ga dongodo e fe ko sugel ga ta bo fangala sugel te ta bi wa sugel te ta sini ni o musala de do bamako ma sugel sigi de bamako ma sugel sigi wa bamako tina sugel wuli bamako ma sugel sigi bamako tina sugel wuli an ba janyo ngombolodi mali dante bamako yi mali dante bamako yi mali n'appartient pas à Bamako ga den dron tate mali aw danga den ne audio bo Bamako aw danga den meta video call bo Bamako ka foko ni kala ni joy sugel ni ke ani audio fleni mali dan Bamako di sugel mata segu mali dan Bamako di ki sigi danga da duguma je Bamako sebitra Bamako ga den be zonde a be zonde a az da be zonde ma wolde boni ma ko audio iba ko segu ko be ni kuma fo kaiga be songa ni fo sika soka be ni fo kulukolo ka be ni fo segu ka be ni fo tomoktu gawo kidal est ce que olu ba fo na abe Bamako ga dendi anga ci abe Bamako de ni Bamako ma ci ma utu ga na songo soro wa fu de be siri ola Bamako ma sugel sigi Bamako ma asimu sigi amba janyo ngombolodi na ute fe su raison be wure ta aw Bamako na be minke Bamako ni demeta tunga de ta fo idenga tunga ta ni demeta demanda la fo idenga ta demanda mais ki sigi de ko ga mali ci Bamako ateke blé ki sigi de ko ga mali ci ka Bamako ci ni Bamako ci la dro akolo be ta su raison fi e fa isi be ka wa imposu e fa isi be ka meta damansi on meta tunga ta ka imposara e fa sigi de so ko ka wa imposu wol fana de wuli sugel ka contour sugel ka ta bo fangala danga de hadite mola wa video nta supprimer wa chef FBI Morgan nga papa ka maturu sugel ko keni asimu ne sugel bla dongo do hay asimu be Morgan nga video fle nkalla nga tungala hay asimu goita be na me ko sobe wa ne ga video teme sugel ma nga video teme sugel te mi fle nga video teme sugel te mi fle ne ga video teme sugel te mi fle wana ba bolo ko sugel na ta bo fangala de no sugel te bo fangala ay da wasuno ay ta uda wasuno sugel te bo fangala aw be ni beke sugel te bo fangala aw bana dango audio ay ta sugel ba muso no fe sugel te bo fangala de sugel te ta ga boy ka sugel ge madi mende be malabi madi mende be mbingo asimu ko ga die kibe ala del go sugel ga ta bo fangala madi mende be ala del bi sugel ga ta bo fangala bi asimu ko ga die ko sugel ga ta bo fangala sugel ko madi asimu ni sugel ube kele Morgan bol ube kele ne bol nte asimu la blante sugel la bla
aw kana dango sugel ka prévu de aw kana dango sugel ka audio de ay ta sugel bamuso no fe a bamuso yi min ke malla ay ta beta kana bla Facebook sanfe Facebook tsi ka mali jo aw jo do ba wele quoi ni video la ka ma wala rasa ka ce kuma na kunu mena ce kuma kan kaula mena ce kuma kan kala aw bala me kosobe wala ay mbal ma ce la me o ma ban sigi ka kuma ni ma mais mogo Mamadou Bacil ko to de ke do ira fanye clairement ko bi ta format na ka format mai bon format te doré Shogel Mima Nyama au Mandouyi. C'est très clair. C'est très. Donc, moi, nous avons là. Si il faut que Shogel fait des parties où on a dit clairement il faut changer le format. Au Congo, on n'a pas changé le format, il faut changer le Premier ministre. Nkalanga tungala asimwe be tandi politicien ndoma kwa billahi tallahi le jin kalanga tungala kwa asimwe be kwa asimwe tandi politicien ndoma kwa billahi ne ke bomako kwa ne be maw de former kwa politicien mala bo adabara la ko sugela kata bo fangala billahi be maw bla ubeti kinape figa sokono e danga den yi sibeke ka on jolimi aw nga impostra ne fa nga impostra e min benefle ni fantande e fa ya sibeke ka impostra ide sera kata ekola ide ni me ka be université la bi fantanden men be kabe université la bi fantanden men be kabe privé la bi danga den fen sigilendo media wala ko sugel ga tagabo fangala ante fera sigini sugele ayta u be wolo den nginga u wolo den be woro mina ayu ngini agu woro don abebe université wala abebe école privée wala abebe école privée wala wolo danga den be ta sigi media sanfe sugel ga tagabo fangala tolba closar den wolo be ta sigi media sanfe sugel ga tagabo fangala i fa be bo malla sugel te bo fangala i fa ba kana sonte fale sugel te bo fangala sugel te tabbi wa te ta sini ni jagwa di sugel te tabi ateta sini wa transition en bas gauche fo 2025 a jariyo amaje on sambale ki maliti fataye maliti bataye maliti fataye maliti bataye maliti fataye maliti bataye malia au malende untadi malia au malende undetay apol sem feme mega teme radio sanfe ani media sanfe ko sugel gata bo fangala malmaw ay ni ngaliki a bedembe lycée privé la a bedembe école privée la a bedembe université la a bedembe français et ni ne ma tungata ne bina français ni ne ma tungata ne bina français awe sibe que depuis 91 parti politique de lebe malla 91 ni santier ango empo beta fula dron fantande ni mende be kay bagisro ni mata gremetri la fantande ni mende be kay bagisro kay defusro herawte molayre aw boloka barkalendo en tant que fantande on jolendo sugel kofe aw be sugel kelefa aw be dese aw be sugel kelefa aw be dese a police mbebe te media usanfe sugel gata obeta réunion ke sugel gata afo danga denunu kelen danga denunu kuni sugel ga sigi ga debake uni sugel ga sigi ga debake ko dugutigi koro ate dugu nyanefe dugutigi koro ate dugu nyanefe ado de fleni police mbebe ko sugel gata bo fangala dugutigi koro ate dugu nyanefe nunu be danga den wu kileke malla o masaka papa kanyana bo akaru bolo kuma sulu dende akaru bolo kuma sulu de a politicien fem ko sugel gata bo fangala abe joro dosire malla me danga den mase gu joro fa aw mase ka u joro fa bi sugel be yoro mina bi malembe be sugel no fe bi aw fana wulle no go sugel gata bo fangala ini fa aw ta wana nationalité fale ini wolo fa aw wana nationalité fale ini fa aw wana nationalité fale sino musala ha zero sugel te bo fangala en tant que dongo do asimbe morgan name en tant que sugel be morgan name wa mali sinya sigi abe commencer an de la mali sinya sigi na foro sini mali sinya sigi abe commencer morgan na politicien min be club ko sugel gata bo fangala e ga vi banendo surtout adema piège adema surtout adema parti adema billahi kalanga tungala na go kangata élection quoi adema kodem billahi tallahi leji hari makile ate voter en tant que ne bollen de Facebook ça fait adema ni kodem billahi tallahi leji kalanga tungala hari makile auta sur vote la hari makile auta sur vote la aw ka t-shirt tere aw ka barama tere aw ka malo tere billahi tallahi les jar ma muga na usera ga sur vote la wa fo ko to ko konete konate denye halalai konete konate den halalai anga tafe aw bega vi bambolo politicien fem be kuleni sugele bi aw bega vi bambolo bi ka sugele la gosi bi aw bega vi bambolo nete précédé campagne bena il faille depuis 91 ni fama sera barake o den saka fo bi ka be ti présenter ka ba candidat do malla ateke ka un jolimi e danga dema ko sugela tabo fangala e dembe V8 babolo katikati bi dembolo i dembe école privée la i dembe université la i dembe école que français awe ko jita sugel bora segu même pas longtemps segu o e do o ke sugeli segu o e so jema de di sugel ma soge jema ngadi sugel ma
Segou soke djema ngadi Shugel ma. En tant que Shugel be fanga la billahi tallahi lezi. En tant que Segou we do ke Shugel ni Asimu aw be boti aw be wati Bamako billahi te Shugel la. Aw de la ga ko kaiga wula ko transition ga keta. Aw de la ga ko Segou wula ko transition ga keta. Aw de la ga ko kul ga ko wula ko transition ga keta. Aw de la ga ko gawga wula ko transition ni 18 mois sera kanga election na. Aw de la ga to moktu ga ko ni 18 mois sera kanga election na. Aw de la ga ko kidali ga ko ni 18 mois sera kanga election na. Abebo Bamako de. A zone dembe dalembe Bamako de. A zone dembe dalembe Bamako de. Sinon Mali sur raison be. Sur raison be. Mali deuxième président, Mali président Flana Modibo Moussa Traoré. Il est né où? Moussa Traoré, il est né où? Il est né à Sibi. Moussa Traoré wala kaide. Agaroni kaide même pas 200 km. Moussa Traoré wala kaide. Aw ya ko kaiga ba wuli fanga no fe biko kasa transition 18 mois na sera kanga ta election na. Atete wala rojo motiga denta. Atete de motiga denya. Motiga demande wulendo biko transition 18 mois ko ube sukele ka ta bo fanga la. Ni mabe wuli biko sukele ka ta fanga la bi. Do Afrika ko anga wuli bi. Ni mabe wuli biko sukele ka ta bo fanga la bi. Nyono ka ko anga wuli bi. Ni mabe wuli biko sukele ka bo ka ta bo fanga la bi. Mare bugu ka ani jabali ka wolu ko anga wuli bi. Me wolu be mu nendo, fantam be mu nendo. Mais zone de mina ngwa impossible. Ma mina ngwa vie détruit. Ka ngwa sininya sikiti. Wolu danga de ndebe wuli ko sukele ka ta bo fanga la. Sukele teta de ifa beta. Ika chokoroba beta sukele teta. Ika chokoroba danga de beta sukele teta. Noko musala 0, tolérance 0. Maliko e musala kota la bile. Sugel beto fangala de diagwa. I fama sugel sigi. I bama sugel sigi. Wa i fatna sugel wuli. E danga denkente. Barkatila e danga denkente. Ko sugel ga tabo fangala. Adema mo AUTC. Au gwa parti danga den. Adema mo AUTC. Les partis adema au danga den AUTC. Wa morgan ya fo de me français ande. Ni parti ba bolo français mbeya. A fo ku ga wele mbenga adresse duma. Ko sugel ga tabo fangala musala ha 0. Ateta bi ateta sini I fa beta sugel teta ini fa wa ko nationalité fale wa sugel teta ga bo fangala sugel te boen bi ate boen sini emi mari ko be akini de Bamako ni mi wula dron sugel ga ojo bombolo ni mi wula dron sugel tara hotel ta Canada atara hotel ta États-Unis 4 milliards sugel atara du train sans atara comment dire titre foncier babolo titre foncier binani avec a dengo avenir de là nete sugel fait kofla de à cause de Assimi Goïta. Asimu ne sugel bla dora fanga tiena billa ne sugel bla Asimu dongodo foga Morgan sa Asimu te duman fi inte duman fi ne sugel bla dongodo foga ne sante duman fi kana sugel bla de ibeka malende we ibeka kitande na figi den wulla Bamako ibeka fana no fetande ibeka ni ministre may Moussa Mara may Moussa comment dire Modibo Sidibe non je sais pas ministre Dourou quoi c'est que Modibo Diala ministre Dourou ibeka mimbla l'état ne ibeka il a nommé 5 ministres. Ministre Dourou a mis blanc. Abola ma sibe ke ministre kay ni may ay ni blanc ni kay ni may. Bamako dande Mali dan Bamako de. Mali dan Bamako de. Mali dan Bamako de. Kaw de ba wuli Bamako ni ministre man ni ay ni ministre blanc. Asimu sugel de tare. Wallahi asimu ni sugel blanc sugel bidatun kasola. Ni sugel blanc blanc adalu be sugel bolo. A bidatun kasola frofo itala. Sugel bidatun kasola frofo itala. Ameno musala de billahi Asimu ni sugel bla ni wula ka bo fangala dongo da bida tum kasola sugel bida tum kasola fura fo itala sampli tara ay ni dugu sago de na men comme kuna kumbara sa plateau ça c'est très clair. Adema mou fore ne de ben notuta ils l'ont dit je l'ai noté tu vois un peu donc c'est pour vous dire jusqu'à ani Koita France grand kumaro Koita a dit clairement que ali ka jatela utita mais anya fa non jamono kodidu mbe kuma kelen fo CDR mo quoi à tous les membres du CDR aw ko nga mola sugel ga audio ko la bi en 2018 beba donc campagne élection kera 2018 Ibeka et Soumaïla Cissé ni Ibeka 2018 campagne Ibeka Arasbati campagne que Soumaïla Cissé dit Mali on be Soumaïla de Gaïna ame balmina Arasatara Espagne Arasbati tara Espagne aya woro la me ko sobede Arasatara Espagne ou Arasbati a registré Arasbati yi kanto ko Ibeka ko Soumaïla Cissé ko Soumaïla te che ko ni Soumaïla ko ye che ko Soumaïla ko nga ma duru de fra Ibeka no fema ko nga ma duru de fra na ye ma duru fra ko Ibeka be fanga bla comme ko Soumaïla te che ko Soumaïla Cissé ka ma duru fra na ye ma duru fra Ibeka no fe ko Ibeka be fanga bla asa ko audio mbe
ala sa audio mbe ala bati ako audio mbe 2018 comment 2018 ou 2019 en Espagne ala sa audio mbe ala sa campagne que Soumaïla Cissé di Soumaïla gatan wati élection kelenga ban aforo ko ibeka de gaina Soumaïla sego ko namara de kera ala sa ikanto konale kunye Soumaïla Cissé ka kuanga ma duru de fa ibeka nofe ka kuanga ma duru de éliminer ibeka nofe signé kele na yo ke dron ko ibeka be silanga fanga bla ibeka be silanga be fanga bla anyok audio be anya belame o biya bata ko sugela audio Amadou Aya Sanogo ni nana l'histoire de Amadou Aya Sanogo c'est compliqué je jure c'est compliqué Amadou Aya Sanogo bele rouge minu fera a vidéo après vous bene bolo a vidéo bene bolo a bele rouge minu fera a vidéo après vous bene bolo bele rouge siglendo ou baka maou minenga do ba fo ko merci commandant numéro article ma argumentique numéro 43 ou ba numéro nunga fembe fo quoi a vidéo be a baka mo nu fera ou baka mo nu fera na bolo sugel de na bo fanga la sugel de ta bi sugel de ta sini wa mbawbla assalamu alaikum tala o barakatuh chef bien Morgan honnêtement na ñoko fam kuma ko kangini Aboubacar Sidiki Fomba Oumar Diarra Fomba Maléon de yi choisi Fomba Morgan Binofe wa fong Aboubacar Sidiki Fomba wa neti la blama foshi Fomba fisir wale may tungarange ube here fenfena bi katina ko be ga fo malla bi grâce à Aboubacar Sidiki Fomba depuis we banda nommé Fomba ni cardinalité be ñona fo bi Fomba depuis we banda nommé domina ne ga vidéo bla les premières vidéos que moi j'ai publié ne ga vidéo follow me bla a do iku silendo 16 de safe iga dudala ibe ka fo ko malende me dien oro ko e wolo sobe mbubulo ko ka passeport boka di o malende ma Fomba ra satisila Fomba ye do udende Fomba ye nangama dende Fomba ye barika dende Fomba ifa ye do udende Fomba iba ye do udende Fomba ifa ye nangama de Fomba iba ye nangama de wa Fomba ifa ni horonte malla Fomba ifa ni horonte malla Fomba ifa ni horonte malla e ya unde me cardinalité na me danga de mbola kila goshikunu no ya razibati ay tarazibati ngininga wata wolo fangininga ko tungarange wa ko be choko di cardinal ko na ya soro ne rasa da don cardinal ko le signekele danga de masaka da don cardinal ko na mente fe ga Fomba SNT la nte fe ga Fomba kuma kame mbe Fomba la goshi Fouarding e wula ya 2012 nye guide révolutionnaire aw ga guidi bi malu alendo malende unchela kwa be video fen ta ga jouer grand dossier la iba video betane ga page de sanfi iba video betane ga page de sanfi ye Fomba ga video fen je kunu iya betane page de sanfi parce que moi j'aime bien Fomba e a connaît bi danga denga video bla e a connaît be danga denga video bla razibati ne gi ga video publier faut ga dien wuli an sibe ke cardinalité la ka consulat gardien bo consulat gardien ka bugo fo ka tana de gotor sola isira ka kuma ka ga wula joya kele la esclavage ka raison isira ka kuma membeta Fomba flene ay wa ne deun ay ta franci auto enregistrer len ide la ka Fomba franci ide la ka Fomba kana na franci ka beta malla kani valise duru tara danga den et de ma wuli danga den 2012 quand français ko produit ko wa produit boycotté malla en 2012 ko français ko produit boycotté donne afo era sa danga den d'etat donne ni valise duru bora e tubabu fe e danga den d'etat zomina zombla abe bo e nafigi den d'etat francis kan francis mai abe bo arrange bati nafigi den d'etat wa ibolo ko succès de ibolo kibina ke fende wati mina Dani Junior prince Dani Junior be 120 000 vues goshi danga denga kunu vidéo bela jelen 49 000 vues ibarka banade billahi Allah ba ibiga Facebook fermé Allah ba ibiga micro dun ika micro iba dun radio so sanfi iba dun ma fo style me ire ma fo kunu ka fora kibe ma enregistrer ibe bega video la me e danga de eteo an bangaliti ke fantane mbuga keleke sans razibati fantane mbuga keleke wati mina on be ala deli ko demeseni do kuni asim gasa ni transition gérer waso ni danga de me kata loxus de bla waso ni danga de me asim de la gauche waso ni danga de skilendo sugel contour la sugel beta dumuni kemfe sugel mana liburu mimbo abadi ne fama sugel ma bla ko kata mfa faka danga de ede kuni asim ganga ni transition gérer na fara ko che farin 2012 rasa ko chemi ko bi 2021 rasa kumbo ochogo ndela billahi rasa e kuni asim de ni transition gérer aw fula de kumba gérer ete siran asim de siran 2012 et en 2012 il kunga farin choka bena na fa 2021 il kunga farin tam billahi eni asim de kumba transition gérer eni asim de kumba ke to ube malien respecté ne ma fongie sambi woro andurudi
ima ye sije ibomoshi sije ubi bomoshi la sang sije ubi bomoshi la sang sambi woro anduru idende Asimu Goita idende Asimu Goita te pli azeke Umaru Jara rasa ega kuroni Umaru Jara Asimu wolo dende billahi Asimu rasa wolo dende I wolo dende Asimu ni ko e bamuso de iden sabana de Asimu Goita ima ye bomoshi sang sije bi bomoshi la na kun fora alasa kume choka mina 2012 2021 alasa kuma o choka ya kelendila alasa ni Asimu de kume transition gérer hali malende on te siran si ça sera billahi talahi les français ba Mali respecté si ça sera français ba Mali respecté mais 2012 ay français quoi produire boycotté 2021 Macron ngolate ay négociation ken Macron mbeta États-Unis ou vesi oudian vesi e kobadi billahi rasa I barka bana I yere nginga Fenfe me senti la bi abe donde ima ite fera ben le cerveau bi ite fera ibe ben chromatique ben de la ki chromatique ben ki chromatique parce que danga den desene de bisiki ko kasa mbi chromatique ben mbi buruja asa barkatila abena la kirate barkatila follow e ko nga video de be publier bien be bafle mais 600 ibe video kemeke billahi taala les har maduruta publier ala sa transition kumero mina bi yani Sugel kunga wuli kaba ere fra malende webi Sugel kokola maiga bientôt il a 65 ans Sugel bientôt sambi woro ani duru yani Sugel kunga wuli kaba transition zere Asimu il a 38 ans Razibati ta 65 ans ele kunu Asimu kanga ni gérer mais danga de itise wati mina malien confiance lendo dona taula gidi beke abeke président abeke ministre o aso ale bakata loksubla ita Sénégal on ga songo nginga Ousmane Sonko Sénégal na fora kaka loksu sanko ga da kuna ate son abi malwa harata kuma foere bil en tant que on me fengela ika niya ko banendi en tant que morgan me Facebook sanfe rasa niya ko ban niya fomba la goshi mbita niya bele servo la goshi mbita niya Umaru Jara la goshi mbita niya Sugel la goshi mbi fata ifa ni Sugel la gosi abene ni fa de che nu to ko mi fo ne fana bo de fo nu to ko kale terasa répond ale ba rasa wolo fa de répond abe mettre ali bachili de répond imay mama ko tila sa ini fa ma fo ma ko tawle sa malembe ya obla ini fa ni ko jonte malla ini fa ni ko enregistrement malla ini wolo fa mama ko tawla ble ibe bogera beke matila me Facebook ça veut vie kama à cause de vie ibolo kila mele noble wati mina Dani Junior be 120 000 vues gosi Dani Junior be 120 000 vues solo waso les lendo 59 000 vues kati jodo ko Sugel abe démissionné point barre itata mettre ali bachili nginga ni bachili be bo ko sokono Sugel be de commander abe démissionné ni bachili be bo iga sokono ni bachili be ta tunga fe Sugel be bo assemblée la ni bachili be ta tunga fe Sugel be bo premier ministre ni bachili be aventurer ta Sugel be bo premier ministre en tant que bachili be malila wa Sugel be to mbi abe to enjini ambe ba no fe mpinya tikoba be ba no fe fantande umbe be Sugel no fe mpinya village be Sugel no fe raison be Sugel no fe raison be Asimu no fe il est parti politique min malila bi ko Asimu ngata bo fangala ko Sugel ngata bo fangala ita fo ku gata kai wata kuma fo ugata segu ugata kumafu ugata kulukoro ugata kumafu ugata gawo ugata kumafu ugata mokti uga kumafu ugata tomoktu uga kumafu ugata kidali uga kumafu uteseo usaka tafokai mais kata salle de réunion do tabamo kodron et 100 places ou 200 places on devait ta réunion que donc uga kuma bawfo media ou sanfe radio show sanfe Sugel gata bo fangala Sugel desera ATC ay kuma bawfo a desera on de Sugel choisi et sous raison de Sugel choisi sous raison de Sugel choisi et fama ema Sugel choisi il fama a choisi et mi biga parti politique la bi ko Sugel gata bo fanga la bi et ma choisi il fama choisi en fantan de a choisi et danga de ici be kanwa imposition de 91 jusqu'à 2020 et ici be kanwa imposition harité mo la ga ko Sugel gata bo fanga la zomine zombla a bebe Bamako ga den abebe Bamako ga de ba fo Sugel gata bo fangala Asimu mai olde bo boni mawuka ojoi aw de la kai ga wera nifla kai ga uteni ke segu ga utake mokti ga kwa take tomoktu gawo kidal olu sitake kulukoro nunu segu olu sitake aw ka de Sugel te ojoi mba ojoi enquête ke
mbega audio antiketiki audio ni audio wallahi blane audio ta dongodo ma usrane do audio je billahi audio sur dongodo ne ba je nkallanga tungala ne ba je nkumprene do suna ne ko audio sur do ne be audio je wa ne ga papa katibal wa ne be audio je fana amadu aya sanogo 2012 ay brewruzu minu faka u baka brewruzu faka woro mina u baka brewruzu filmer ku filmer u baka ku faka mba video fana je mba video fana je a video bombolo a video fana bombolo 2012 amadu aya sanogo be sur asu faka woro mina abe brewruzu faka woro mina a audio a video fana bombolo video complet aben fana bombolo video complet aben bolo ni me sugala ka audio je amado ya sanogo 2012 brewruzu nu fakali me bona prévu fana yi me bona prévu fana yi ma usana ndo ko audio je billahi kalanga to wala ne ko yasro bi ne ko mba ju mandele ka siki video ka audio je mais ne ko ma commencer bi sugala ka audio ne ko mba ju de A à Z mba besoin fo ba ma usana ndo ko procureur trouver ko Mamadou Kasonge bi moi je m'en baleki c'est mon impôt nega impôt de sugal nega impôt de procureur Touré sara nega impôt de Kasonge sara nega impôt de Kasonge sara nega impôt de procureur Touré sara ambe sara bato de sinon ante sira unya ku e procureur we ante sira unya ku e avocat we ante sira unya ku e juge de ambe be sara de bato sinon wo procureur minabi ou wo procureur minabi ou taka u denwe ou procureur minabi u denwa war tu sara malien be ga impôt du e ga drome fla nega drome fla ambega drome fla de be busara ambega drome fla de busara fantandengo ambega drome fla de be ganu sara bi asim nu sugel wa asim te bo fangala de sura suba kele ke sankaba kodo billahi sura suba baraka sankaba kodo sura suba baraka sankaba kodo c'est ça ne toujours moi je doute quoi mais joro wati be quoi parce que ni sekene asim nu sugel te taga bo fangala de wa sura suba kele ke bi ube kele ke sin wa almami be bi datugunde nete almami musalable de almami anti musalable jadisiw ambe jadisiw bunten foro mina ni baka jadisiw demende ibida fermede on kente almami musala bile on te almami toléré bile on te almami ga kuma la mebile almami mali ci 2012 almami mali ci 2020 2021 kango almami la me on ti la me on t'écoute plus on ti la mebile faut ga djengule on ti la mebile ame sura su to buga barake ame sura su to buga barake wa sukel baga barake wa sukel makote almami la Soukel, t'as pas besoin d'aller, c'est un imam politique, imam dribbleur, t'as pas besoin d'aller chez vous. Quand vous qui m'êtes fait, toi il y a barala, toi il y a baraki, toi il y a baraki. Quand déplacer quand t'as ma fauche non fait, nous bâtis non fait, wati non fait, nous t'as non fait, à ou toi, sans prendre du ou sans fait, ou si bien que quand on impôt dessus, ou si bien que quand on impôt dessus. Madame Mabula, merci beaucoup et bonne soirée à vous. Anasista, merci beaucoup. Maïmouna, merci beaucoup Neba, depuis Burkina Neba, merci beaucoup Amenyongolo. Ousmane Keita, merci beaucoup. CF, Via Morgan. Begia Klisigi. Ami, jambe document là, ben on fait. Begia Klisigi, Sugel Tinata Rabo Fangala. Mabe Mao Maboloko, Sugel Tinata Fangala sang. Il faut pas un impôt signé. Qui de un balo, il faut pas un impôt signé. Signé. Car d'un wa signé à Sigidlan. Sugel Tebo Fangala bi, à Tebo Fangala Chini. Siko Kapiko Betogodi. Sugel Tebo Fangala bi, à Tebo Fangala Chini. Ne e bole ni ega ni soja mi ko sugele ga taka bo fangala ifa beniga avenir dlan ifa beniga vie croya ifa beniga vie dlan ifa bena so sangadima ifa bena voiture sangadima ifa bena dujo gadima ifa beni blakata tunga fe ifa bena visa bo gadima oteke sugele te bo fangala ni be tunga ta ite tunga ta ni fa politicien na be ga sugele kele ite tunga ta ite ta demandala ite ta dam ibolo ko sugele bo fangala de e fa ga segin tukuni ka bango anwa imposion e fa ga segin tukuni ka anwa vie détourner et faga segin tukuni ka on va vie détruit et faga segin tukuni ka on va vie détruit ite tungata ni fa politicien ita fa ka tungata ni fa be sugel contrôle la ita fa ka ko nationalité fale a ko nationalité fale de sinon sugel te fas boy ini fa la porte ouverte toi et ton papa la porte ouverte vous allez en Côte d'Ivoire vous allez au Sénégal Guinée Burkina Togo Côte d'Ivoire Aïta sugel te bo fangala de ini fa ko nationalité fale sinon sugel te bo fangala ngo musalaha zero en tant que sekuga ma wuli ni sekuga ma wuli sugel ga bo fangala jabali ga ma wuli dogo afrika ma wuli kai ga ma wuli kulukolo ga ma wuli mokti ga ma wuli tomoktu ga ma wuli gawo ga ma wuli kidali ga ma wuli ko sugel ga bo fangala bamako ga outc bamako ga outc amenyo musala de bamako ga outc ni be tungata ite tungata ini fa oute bo de pibi ini fa oute bo ini fa awanga information na wori ba bolo na wori ba ba dingela bi ini fa oute tungata sugal te bo fangala de sugal te ta bi ateta sini
Asimu Morgan na me kosobe. Wa Sugel il m'écoute très bien. Nga vidéo te me Sugel te mifle. Nga vidéo te me Sugel te mifle. Ate vidéo mifle. Aw bolo ko Sugel bobo fangala de. Moi je me présente à Asimu Goïta hein. Asimu na fara Mali bejo. Na fara ko Mali sinya sigi Asimu. Abe commencer Morgan nabi. Wa Asimu Sugel de te bo fangala. Asimu Sugel de te ta jaw goya Sugel te boy. Ay Asimu jaw ama Asimu jaw Sugel de te bo fangala. Asimu ne Sugel bla dongo do billahi mbi kele fo ka fon sara mbi kele fo ka fon sara. Asimu ne Sugel bla mbi kele fo ka fon sara. Sugel de bla de na bi bolo Sugel bla et d'ailleurs kata meja wele dro ka 2000 francs di 2000 francs non c'est 2000 francs non keme wafla 2000 francs non ou be 20 000 et d'ailleurs wele dro kata 20 000 francs du modron meja wudro ayna mena Sugel burga ayna Sugel ka prévu be molo e bolo ko de bisa Sugel gen e bolo ki gati sigi meja wala kati sigi radio solo ko de Sugel gen prévu du men de bi bolo prévu 91 il faut que assemblée la 91 il faut que Mali gouvernement la 91 nani il faut ka prévu nani i baga prévu na so na ma suyenike na ma suyenike ni fama suyenike amisa ka wuli mais ka wuli tande Bamako ka wuli ko Sugel ka gen kai ka ma wuli Segu ka ma wuli Kulukolo ka ma wuli Mopti ka ma wuli Etomoktu ka ma wuli Gao ka ma wuli Kidale ka ma wuli Dofri ka ma wuli Ansongo ka ma wuli Kidale ka ma wuli Taudeni ka ma wuli Taudeni ka ma wuli ko Sugel ka ta ele wuli Bamako ko Sugel ka bo fangala adanga de mbe haru sekatu ka village la adanga de nga village ube haru sekata amalu abula ka tu ka village la u ka village la bi donjo de ba marfata bi u ka village la bi innocent 17 ans de 17 ans jusqu'à 35 ans ol de ba marfata bi ko population protégée o ya so danga de silendo Bamako ko Sugel ka ta bo fangala e ka village la bi i modene be bi marfa ba bolo bi e ka village la bi i wolo den sabana de be bi marfa ba bolo bi e silendo Bamako ko Sugel ka ta bo fangala ite mola Iga village I modem bembi marfa bubolo de 17 ans jusqu'à 35 ans a bedem sen fitino ba mugu ci dongo don ko la population protégée et danga de metis ki media ou sanfa radio so sanfa ko Sugel kata bo fangala kata ma muga ma bidru ta dron ka keme flafla duma dron kata salde réunion do ta dron ko Sugel ka bo fangala kata ko Sugel ka bo fangala ika village I modem be ba mugu ci dongo don I modem be dongo do o sigilendo o ba marfata suni kile ko foste population so ite mola wala e de wuli Bamako dron ko Sugel ka bo fangala ka tisigi media sanfe te depuis oro la bli kuna kwa ki danga dendi depuis oro la bli kuna ki danga dendi ika village I don ba muguchi ika village I modem ba muguchi ika village I modem flan o ba muguchi ika village ini minu aji kelen no lu sigile me village la fantandeu olu de ba muguchi ku population protégée et danga den silendo Bamako ko Sugel ka ta bo fangala e ma ala de la population ka protéger e ma ala de la village ka protéger e ma ala de la village la maw ini minu de mesenia ke nyogon fe nu e tokoro ba ni c'est tout faye c'est tout baye ou sigile no sokono bi ba muguchi u ka saka lakana soro mais tout c'est une honte à vous billah c'est une honte à vous adema mgo kodem adema billah au barikalente donc je demande à marfati au silendo Bamako danga denya ou la media ou sanfe a do so sanfe te commander a do so ni media ou sanfe ko Sugel ka bo fangala ni eche ta segu anga lada ube segu anga lada ube segu ni eche de ta segu ko Sugel ka bo fangala ta kai kente ba an kai ga kente kai ga we direct di ni tara kai ko Sugel ka bo fangala ambida bara fara ate fo kai de ko Sugel ka bo fangala ate fo an fe kai raison ko Sugel ka bo fangala ate fo segu fana ko Sugel ka bo fangala segu ga we soge jema di Sugel ma soge jema ngadi Sugel ma segu ga we soge jema di Sugel ma soge njelendo pas soge jema ngadi Sugel ma e fa depuis il fa sibe ke sentela depuis 91 fo 2020 il fa donne de la sagadi il fama donne de la sagadi il fama segu ga we soge jema di Sugel ma de segu we soge jema di Sugel ma ametanga sono fe segu au metanga soge jema no fe segu depuis ora auta dongo Sugel barikalendo hein ne babula merci beaucoup Nadri depuis segu merci beaucoup Amayi Kangara merci beaucoup Nadri amenyo ombolo alasa ni bora ka fe fo Sugel ma ne bita Sugel to ende alasa ni ma Sugel to ni do fo Sugel ma dron bi fata ne ma fonga video watibe kuma pele ma fonga video ngo chemi ne ka impossible maître Ali Bachili alasa il fallait ne ka impossible en tant que FI ne ka impossible
kasege bolonai ala sa foka djien wuri itse fantanden fo sur la Facebook sanf foka djien wuri ibe ben le cerveau kele ibe dese ibe nu hunsar kele ibe dese ibe Umaru Jara kele ibe dese ibe Abubakar Sidiki Fomba kele Razibati ibe dese en tant que e fade angwa imposu Razibati ke bolonai billahi taala in kalanga tungala rasa e mana fantanden kele réseau sanf akele dat saka djela quoi akele itsa victoire ta itsa akele victoire ta parce que il fade un jolimi il fade un tasu il fade un tasu il wolofa mettre Ali Bati wo de un tasu wo de un tasu e bolo bise Fomba la e bolo bise Nuhusar la e bolo bise Ben le cerveau la e bolo bise Umaru Jara la imam Umaru Jara e bolo bise Umaru Jara la ite se Umaru la billahi ite se Umaru la Umaru Jara tara fo gawo faso kola e danga den de pa fara Razibati itara moti signé kelende mokti signé kelen Pedro kata mokti signé kelen Pedro o danga den fana be sigé radio so ça me donne une émission animée par Guide Suprême Razibati awa Fomba show aluna taborat Fomba show Fomba tungarange umako nyana bole wa tungarange uteke Fomba ma fisiri wale on te fisiri wale ya don quoi on te fisiri wale ya don Fomba ya on de me cardinality na wa on be sa Fomba no fe on be sa Fomba no fe et danga de on de me cardinality na il la cardinal ko kuma fois il de la cardinality ko kuma fois malende o me kele mina bi cardinal ko il de la kuma fois itafo danga de ga warta awari itna se ga war sur ala l'esclavage de la raison de Kay raison esclavage ma dol de sara ini fa obebo Kay raison de la eni wolofa bebo Kay raison de la ini fa dol de sara ga kuma fo cardinality ini fa sara ga kuma fo aw ma sara fo parce que aw ko warta la il fa sibe ga wa impossible et danga de franga tisi media la et danga de franga tisi ga media la ko renouveau animé par les guides Razibati danga ding ambe sa transition no fe fantande me ben transition de wa isra transition madron isra morgan ma isra transition madron isra nama isra sugel madron me bogi répond aw ye chokroba godoya aw ye diko godoya aw ya grand-père mon grand-père diko imam Mamadou diko aw ya godoya ka kuma be foy ka ofem be dilanga chi diko maboko sugel e warde diko ko amla ko kanini ama boku e warde di video manu ma modé ko kanini warte de parce que abi son pere yoro mina on bo de fo chebro mina on bo de fo on bo sunugo la mena awe che gosi awe ojo gosi ka video gosi diko kun abura 1h du matin ga video ke diko bura 1h du matin ga video ke ibado ka we barika deun malew tamaseren kelen Pedro ni se ga ira uloka ko anwe barika deun tamaseren kelen Pedro Razibati a sibe ka diko buruja jonde ya ko diko bura ga Razibati répond Rasa sibe ka diko kele jonde ya ko Razibati diko sira ga rasa répond ama répondre mais aw ye vidéo ke diko contour la bilane vidéo ça va de gauche jobala ye vidéo gauche segutungara ye vidéo gauche sigo nuna gauche ko sayna de wasoro ibara aw ye confusion wasoro neni bolani segutungara umbe ka gauche ka tadron ibara aw ye confusion de diko bora ka aw répond 1h du matin diko bora ka vidéo ke 1h du matin diko bora ka vidéo ke wa amada omade aga meeting don dimanche don diko mati sigi ku e wardi amode mo ko ka neni réseau sanfe amode flon e jonde auntia wa abli kuna rasa on bari kalendo wa on na melendo ne Razibati e ici be ka diko ta diko mi répond ici be ke imamu 2 millions par mois 2018 2012 2015 2020 2 millions par mois diko y répond billahi diko mi répond mais on va vidéo dama drone diko bora ka kuma akuma na 1h du matin o ma se ka wasa akuma na dimanche don fana atla tunu ka fo ko amode flon ku e wardi olu mo ko ka neni ko ka droit réseau sanfe ko ka droit réseau sanfe amode flon e jonde ibado amode kente jobalai ibado amode kente segutungarai que ça soit amode mekene ou bien Raz 24 ou bien Sigo amode flon ya hunde ne Raz 24 Sigo sino diko amode flon e jonde bientôt jobala il a 40 ans jobala be sambina ni connaissant segutungara bientôt 45 ans sambidru andoni bientôt segutungara bina sambidru soro ibado mo diko modern saka ko lui a demi saka ko lui a modern flan na fra modern flan Morgan Sigo et Ras 24 parce que diko bokuma watino waso ne video ke frentene la quoi ne bora do ne bi goshi de gatin waso ne video saba no nake a video saba bebe abora ku e warda ma kan ya doga har chogorba me Morgan ga video la me
et ici be ka diko buruja rasa diko masakara ba ti répond qui si be ka diko buruja ka prévu ni diko contre la rasa il desera mais on est prévu fla drone gauche diko kundro diko bora wadi ne diko makunede diko ni amakunende ni amakunende parce que ballon 2005 minutes be réseau sans fait 2005 minutes be réseau sans fait ou te blague surtout Morgan moi je blague pas ibisa ga njuchi de na ija njuchi nga femi me nkuni kanche konse gafo no ocheti ibisa ga mbugo de me ko Morgan ni fefo imama mi e galo sur imamula non c'est me bon prévu wa foka jenguli imamu maliko ina nabe bo sinyawere abimaku nabe bo sinyawere abata bolodon awu yesigiro damo isigiro yande. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Nadri, amène mon quoi depuis Ségou. Amay Kangara, merci beaucoup. Maimouna Chomori, merci beaucoup ne badek depuis Burkina. Amène mon boulot. Assalamu alaikum wa barakatuh. Chef bien Morgan. Général Sigo, merci beaucoup. Sigo Kapi, merci beaucoup. Amazadi, Josbeni Traoré. Anna Sista, merci beaucoup. Amène mon boulot. Merci beaucoup. Youssouf Toloba, merci beaucoup. Dans ce unico. Paladien Papis, merci beaucoup. Farabana Moustapha, merci beaucoup. Amène Mbolo. Général, voilà. Kana, voilà, si t'as le trop. Voilà mes respects à toi. Oh, Odou et Djara, merci beaucoup à Mbolo. Abou, merci beaucoup. Abou, merci beaucoup, mon frère. Allez, Demble, merci beaucoup, Alaï. Gandia Fane, merci beaucoup. Aïdra Bakal, merci beaucoup, Amène Mbolo. Bina Jakite, merci beaucoup, Bina Amène Mbolo. Kanouté Moïse, merci beaucoup. Djara, merci beaucoup, Djara Amène Mbolo, mon frère. Abou, merci beaucoup, mon frère. Il a stayé Togo, merci beaucoup, mon frère. Général Sigo, merci beaucoup, Amène Mbolo. Amzadi, Sigo Kapi, merci beaucoup. Josbeni Traoré, merci beaucoup, mon frère. Champion Amène Mbolo. Momo Sigo, depuis Côte d'Ivoire, merci beaucoup, mon frère. Amène Mbolo. Malika Fitini, merci beaucoup. Donc, ne b'a oublié. Assalamu alaikum wa barakatuh.